Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Veronica di Dewi. Oke, di episode kali ini aku cantik aku, Nana. Hai Nana. Dengan tema Wedding Modern Glamour. Kalau kalian suka, jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga tombol notifikasinya dipencet. Oke, bye.